अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से ठीक ठाक हैं? अभी आज हम नमाज जुम्मा पढ़ेंगे जी इंशाअल्लाह मस्जिद कुबा में। इस तरफ आप देख सकते हैं मस्जिद कुबा के इर्द गिर्द सारे के सारे खजूर के बागात हैं। मस्जिद कुबा की माशाअल्लाह फजीलत तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे 2 रकात नमाज पढ़ने का अजर उम्रा अदा करने के सवाब के बराबर है। चलिए जी, ये है जी मस्जिद कुबा, ये है जी एंट्री मस्जिद कुबा की। मार्केट बन रही है जी खूबसूरत सी। यह है जी इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद मदीना मुनव्वरा में बनाई गई थी। فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. عباد الله، ينبغي للمسلم إذا أراد الإنفاق والصدقة أن يتحرى أين يضع صدقته، لا أن يكون همه التخلص منها فحسب. وليس كل سائل من أهل الصدقة، ولا كل من مد يده يستحق النفقة، فمنهم المحتاج حقا ومنهم من سلك سبيل الهلكة. فتوخوا بصدقاتكم يا أهل العطاء فإنهم الأهم في باب الزكوات والصدقات. ولذلك بدأ الله بالفقراء قبل المساكين لأنهم أشد حاجة منهم. وقد يكون المستحق للزكاة والصدقة والأولى بالصدقة متعففا لا ينتبه له ولا يعرف حاله إلا بالبحث والسؤال. فاحرصوا على الفقراء المتعففين. قال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا الله أكبر.